जय श्री कृष्ण। एकली जुगरे अल्पायुष मनुष्यों केवल भागवत पठन श्रवण ही मुक्तिर एकमात्र आश्रय। भाव भक्तिर सह श्रवण द्वारा आस्ते आस्ते वैराग्य प्राप्त होई ज्ञान उदय होइथाए। एहाको भावर सह नित्य श्रवण द्वारा परम पद मुख्य प्राप्त हुए। एणु परम शास्त्र भागवत अभ्यास करुथिबा नित्य। आसंतो प्रथमे भागवत वंदना करिबा, तापरे भागवत आरंभ करिबा। नमामि नमामि महा ग्रंथ भागवत, कृष्ण रसे रसायनित रसपूर्ण गीत। नमामि नमामि कृष्ण गोविंदाय नमः। उद्धवंकु देल पुण्य भागवत धर्म, तत्पूर्ण अर्थ पूर्ण जीवनर वेद। अभ्यास मात्र के कोटि जीव अवसाद। परम मंगलमय भागवत वाणी, जीव तरी जीव शुणी भवतरंगिणी। नमामि नमामि व्यास विष्णु अवतार, जन कल्याण करिल भागवत सार। वेद पुराण सर्व सार को साउटी, भागवत देई अछ माळ परि गुंथि। नमामि नमामि आहे दास जगन्नाथ, प्राकृत छंदे बांधिल श्रीमद्भागवत। नमामि नमामि सुत मैत्रेय विज्ञ, नैमिषारण्ये करिल भागवत यज्ञ। नम नम परीक्षित राजसी विज्ञानी, भागवत शुणाइले सुख ब्रह्म ज्ञानी। नमामि नमामि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, नमामि देवसी नम भकत विदुर। परम शास्त्र प्राणिक निस्तारण पथ, नमामि नमामि शास्त्र श्रीमद्भागवत। भागवत महापुराण सप्तम स्कंध दशम अध्याय। नारद वाच विष्णुर वर कथा शुणी, मने विचारे वीरमणि। भक्ति जोगरु विघ्न प्राय, मणि प्रह्लाद कला भय। हसेन्द्र सिंह मुख चाहि, बोलई शिरे कर देई। भोनाथ शुण चक्रधर, तोर सेवक मते कर। प्रह्लाद वाच कामे आसक्ति प्राय जानी, बर जाचिलो चक्रपाणी। मोहर इच्छा तोर पादे, तू मते न चिंत प्रमादे। भृत्य लक्षण जानिबारे, स्वामी स्वभाव ए संसारे। कामे भ्रमई भृत्य चित्त, मणई भकत भक्त। संसारे जीव हृदय गुंथि, अभेद जीव कर्म भांति। से कथा भले जान तुही, ए अनुमान न घटई। तोते आराधि प्राणी जेबे, तोर आशीष चित्ते भावे। भक्त लक्षण तान गणी, जे आत्मा चित्ते न प्रमाणी। जे प्राणी इष्ट आशा करे, भृत्य न बोली ता संसारे।
ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଭୃତ୍ୟେ କଷ୍ଟ ଦେଇ ତା ସ୍ୱାମୀ ପଣ ରହେ ନାହିଁ। ନିଷ୍କାମ ଭୃତ୍ୟ ମୁଁ ତୋହର ତୁ ସ୍ୱାମୀ ଜଗତ ଈଶ୍ୱର। ରାଜାର ସେବକ ଯେ ଶନେ ବଞ୍ଚଇ ଆଜ୍ଞା ଅଲଙ୍ଘନେ। ତଥାପି ମୋର ଦୋଷ ଅର୍ଥେ ତୋ ବାକ୍ୟ ପାଳନ ଯୋକତେ। ମାଗଇ ବର ତୋର ପାଦ ଯେମନ୍ତେ ନ ପଡ଼େ ପ୍ରମାଦ। ଏମନ୍ତ ବର ଦିଅ ମୋତେ ତୋ ମାୟା ତରି ବିଜେ ମନ୍ତେ। ଯେ ବର ହୃଦେ ମୋର ରହି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପ୍ରାୟ ହୋଇ। ପତ୍ର କୁସୁମ ଫଳ ନିତ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ କୁଶଳ ଜଗତେ। ସେ ବର ହୃଦେ ମୋର ରହୁ ଭୁନାଥ ଏହି ବର ହେଉ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ପ୍ରାଣ ଗତି ଆତ୍ମା ସ୍ୱଭାବେ ପ୍ରାତମତି। ଲାଜ ସମ୍ପଦ ତେଜ ଜ୍ଞାନ ସତ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ବ୍ରତମାନ। ଯେ ଜନ ଏ ସର୍ବନାଶନ୍ତି ସେ ଜନ୍ମ କର ଶ୍ରୀପତି। ମନ ସଂକଳ୍ପ ଯେତେ ଥାଇ ଯେ ଜନ୍ମେ ପ୍ରାଣୀ ତା ସଞ୍ଚଇ। ସେ ଜନ୍ମ ମିଳେ ତା ସମୀପେ ତ ସମୟୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ କଳ୍ପେ। ଏମନ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବାଣୀ ଶୁଣି କହନ୍ତି ଚକ୍ରପାଣି। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତ ଯେ ମୋହର ଏ ନିଶ୍ଚୟ ତାହାର ବ୍ୟବହାର। ଯେବେ ଆଶିଷ ମନେ କଳ୍ପେ ନ ଲାଗେ ଇହ ପରଲୋକେ। ତୋର ସଦୃଶ ଭକ୍ତ ଯେତେ ନିଷ୍କାମେ ଅଛନ୍ତି ଜଗତେ। ତୁ ଏବେ ମୋର ବୋଲ କର ଏ ଯେତେ କାଳ ମନନ୍ତର। ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହି ଅତୁଲ୍ୟ ଭୋଗ ଭୁଞ୍ଜ ତୁହି। ତୁ ମୋତେ ସର୍ବଭୂତେ ପୂଜ ଯଜ୍ଞ ଈଶ୍ୱର ରୂପ ଭୋଜ। କର୍ମ ବିନାଶ ଯୋଗ ବଳେ ସାଧୁ ଏ ଅବନି ମଣ୍ଡଳେ। ରଜନୀ ଅନ୍ତେ ପ୍ରାତ କାଳେ ଆନନ୍ଦ ହୃଦୟ ନିଶ୍ଚଳେ। ତୁ ଯେତେ ସ୍ତୁତି କଲୁ ମୋତେ ସଂସାର ତାରଣ ନିମନ୍ତେ। ମୋତେ ସ୍ମରିବ ତୋର ସଙ୍ଗେ ପାପ ନ ଥାଉ ତାର ଅଙ୍ଗେ। ଅଶେଷ କର୍ମ ବନ୍ଧ ପାଶ ତକ୍ଷଣ ହେବ ତାର ନାଶ। ଏମନ୍ତ ନର ହରି ବାକେ ଅସୁର ପୁତ୍ର ମନ ସୁଖେ। ଆନନ୍ଦେ ଶିରେ କର ଦେଇ ବୋଲଇ ଶୁଣ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବାଚ ତୋତେ ପ୍ରସନ୍ନେ ମାଗେ ବର ତୁ ବରଦାତାଙ୍କ ଈଶ୍ୱର। ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରପାଣି ତୋର ମହିମା କେବା ଜାଣି। ପିତା ନିନ୍ଦଇ କୋପ ମନେ ବୋଲେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ଭୁବନେ। ତୋ ଭକ୍ତ ତୁଲେ କରି ମୋତେ କ୍ରୋଧେ ହିଂସଇ ଅବିରତେ। ଭ୍ରାତୃମରଣେ କୋପ ବହି ତୋହର ମହିମା ନିନ୍ଦଇ। ସେ ପାପ ପିତାଙ୍କୁ ଧର ଭୁନାଥ ମାଗେ ଏହି ବର। ଅମୃତ ପ୍ରାୟ ଦୃଷ୍ଟି ତୋର ପଡ଼ଇ ଯାହାର ଉପର। ପବିତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ମାତ୍ରେ ହୋଇ ଅଙ୍ଗେ ଦୁରିତ ନର ହୋଇ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ କଶ୍ୟପ ମରିଚି ବିଧାତା ସହିତ ଉଦ୍ଧାରିଲୁ ପିତା। ଅପରେ ସର୍ବ ଋଷି ଯେତେ ସର୍ବେ ପବିତ୍ର ତୋର କୃତ୍ୟ। ତାହାଙ୍କ କୂଳେ ତୋର ଜନ୍ମ ତୁ କଲୁ ସକଳ ପ୍ଲାବନ। ମୋର ଭକତ ଯହିଁ ଥାଇ ସମଦରସି ଶାନ୍ତ ହୋଇ। ଜଗତେ ସାଧୁ ସେ ବୋଲାନ୍ତି ପତିତ ପବିତ୍ର କରାନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀ ହିଂସନ ତାଙ୍କ ନାହିଁ ଯେ ଉଚ୍ଚ ନିଚେ ଦେହ ବହି। ଯେ ମୋର ଭବେ ନିତ୍ୟ ଥାନ୍ତି କେବେ ହେ ପ୍ରାଣୀ ନ ହିଂସନ୍ତି। ମୁଁ ଥାଏ ତାହାଙ୍କର ପଛେ ସେ ମୋତେ ଦେଖନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ। ତୁମର ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ସାର ମୋର ବଚନ ଏବେ କର। ଭାବେ ଭକତ ଜନ ଯେତେ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି ପିତୃ ଅର୍ଥେ। ମୋ ଅଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ଶ ନେତ ତାତ ସ୍ୱଭାବେ ହୋଇଲା ମକତ। ପୁତ୍ର ସ୍ୱଧର୍ମ ଏବେ ତୋର ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରେତୁ ପାରି କର। ବେଦବାଦୀଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅର୍ଥେ ପିତୃତର୍ପଣ କର ତୀର୍ଥେ। ମୋ ପାଦେ ମନ କର ସ୍ଥିର
पिंडे तो पिता को धर। नारद उवाच विष्णु वचन घेनि शिरे पितार कर्म गंगा तीरे। आनंदे असुरर बला पितृतर्पणे पिंड देला। विप्रे मिलिले विष्णु बाके प्रह्लाद नृप अभिषेके। क्षिति मंडले कले राजा नृपे करंती पाद पूजा। अद्भुत देखी तार कथा आनंद मने से विधाता। संगे घेनिण सर्वनृप मिलिले नृसिंह समीप। आनंदे कर देई शिरे पवित्र वाक्य स्तुति करे। ब्रह्मवाच भूदेव देवंकर वर अखिल सृष्टि सृष्टि कर। भूत भावना सर्वसिद्धि तु नाथ करुणा बारिधि। लोके संतापी असुर भोनाथ कलु तु संहार। मोहर तह बर पाई मो सृष्टि मध्ये मृत्यु नाही। तपर तेज बळे दुष्ट निगम मार्ग कला नष्ट। तु नाथ ताहाकु संहारी रखिलु वेद मार्ग सिरी। ताहार पुत्र भाग्यवंत दुर्लभ विष्णुंक भकत। ताकु रखिलु पिता मारी मरण संकट धरी। ए नरसिंह रूप तोर ध्यान चिंतिबे जेते नर। सर्व संकट हेब पार शरणे फिटिब दुस्तर। श्री भगवान वाच शुण विधाता मो उत्तर। संतोष होई जे बाबर तप समाधि जोग साधे। न देबु असुरंक मध्ये दुष्ट प्राणी को बर देले। उरगे क्षीर पान तुले। नारद वाच ब्रह्मा को बोले वचन से स्थान हेले अंतर्ध्यान। तक्षणे शून्य विजय करी ब्रह्मा पूजित नर हरि। जय शबद त्रिभुवने प्रह्लाद देखी तो समने। शिरे बंदिला ब्रह्मपाद भक्ति रे होई गद गद। शंकर प्रजापति गणे नमिला देवंक चरणे। संतोष होई पद्मजनी संगेण सप्त ऋषि घेरी। प्रह्लाद स्थापी राजपदे दैत्य दानवंकर मध्ये। आशीष देले देवगणे हस्त प्रसारी जणे जणे। पूजिले ब्रह्मादि मूले इंद्रादि दश दिगपाळे। असुर पुत्र सुपूजिते सर्वे आनंद होई चित्ते। सुस्थाने गले देवगण एबे हो धर्म सुत शुण। जय विजय बेनि भाई विष्णु भुवन द्वारे थाई। ब्रह्मा कुमार साप बळे जन्म लभिले रीति कोळे। बहिरी भाव हृदय भरी विष्णु द्रोहरे काल हरि। हरिर हस्ते प्राण देई पुणी जन्मिले बेनि भाई। निकषा गर्भे जन्म होई रावण कुंभकर्ण दुई। सीता हरणे राम बाणे प्राण छाड़िले घोर रणे। राम शरीरे दृष्टि देई प्राण छाड़िले बेनि भाई। पुणी ए धरणी मंडले जन्म लभिले राजकुले। से दंत वक्र शिशुपाल तेज स्वभावे अनर्गल। बैरानु बुद्धि भरी देहे साजुज्य लभिले समूहे। एमंत दुष्ट राजगणे कृष्ण निंदित रिपुपणे। अंते पाइले विष्णु गति जेसने कीट पेशाकृति। जे प्राणी जे मंत भोजई हृदय भकत भाव बही। सेही प्रकारे लभे गति जे प्राणी जे मंत चिंतन्ति। एबे हो शुण नृपवर हरि महिमा अगोचर। जेबे पुछिलु जेउ भावे से हरि चरित प्रस्तावे। से पूर्व प्रश्न तो ग्रते
କହିବା ଯଥା ଶକ୍ତି ମତେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ କଥାକୁ ଯେ ରସେ ଆତ୍ମା ଅଶୁଦ୍ଧକୁ ବିନାଶେ। ଏ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ଚରିତ ସ୍ୱଭାବେ ମହାଭାଗ୍ୟବନ୍ତ। ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଭକ୍ତି ବଳେ ରହିଲା ବିଷ୍ଣୁ ପାଦ ତଳେ। ବିଷ୍ଣୁର ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥିତି ଅନ୍ତ ଯେ ଗୁଣ କର୍ମାନୁବର୍ଣ୍ଣିତ। ଦେବଦାନବଙ୍କର ସ୍ଥାନ କେବେ ନୁହଁ ତାନ। ହରି ଭଜନ ବିପରୀତ ଏ ବିଷ୍ଣୁ ଜଗତର ମତ। ଅଜ୍ଞାନେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଅଶେଷ ଆଦି ଆତ୍ମା କର୍ମ। ବିଷ୍ଣୁ ମହିମା ପୁଣ୍ୟ ଜାଣି ଯେ ନର ଶ୍ରୁତି ମାର୍ଗେ ପୁଣି। ଲୋକେ କହନ୍ତି ସୁଧାର ସେ ସର୍ବଦୁରିତ ସେ ବିନାଶେ। ଏ ଆଦି ପୁରୁଷଙ୍କ କଳା ଶ୍ରୀ ନୃସିଂହଙ୍କ ରୂପ ଲୀଳା। ଅସୁରପତି ବଧବାଣୀ ଯେ ମୁଖେ କହେ ନିତ୍ୟ ଶୁଣି। ସନ୍ତୋଷ ସର୍ବଗୁଣ କଥା ଅଶେଷ ମୁନି ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାତା। ପ୍ରସ୍ତାବେ ଶୁଣି ଜନ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭୟେ ଯାନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ପାଦେ। ତୁ ଯେ ପାଣ୍ଡବ କୂଳେ ଜାତ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ମହାଭାଗ୍ୟବନ୍ତ। ଲୋକେ ପବିତ୍ର ମୁନି ଗଣେ ତୋର ଭୁବନେ ଅନୁକ୍ଷଣେ। ମିଳନ୍ତି ଘେନେ ତୋର ଭାବ ତୋ ଗୃହେ ବସେ ପଦ୍ମନାଭ। ଯାର ମହିମା ଦେବଗଣେ ଲୋଡ଼ି ନ ପାନ୍ତି ଭବଗଣେ। ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ନିର୍ବାଣ ଦୁର୍ଲଭ କୈବଲ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଅନୁଭବ। ସେ ପ୍ରାୟ ସୁରୁ ଦତ୍ତହର ଅଶେଷ ମଙ୍ଗଳ ଆକାର। ସକଳ ଆତ୍ମା ସେ ପୂରିତ ଅଶେଷ ଗୁରୁ ଦୈବତ। ଯାହାର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନେ ଭବ ବିରଞ୍ଚି ଆଦି ଜନେ। ବିଷ୍ଣୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଭାବ ଚିନ୍ତି କେବେ ଚିହ୍ନି ନ ପାରନ୍ତି। ମୌନେ ଭକ୍ତି ଯୋଗେ ପୂଜି କେବେ ନ ପାରନ୍ତି ଖୋଜି। ସେ ବୈଷ୍ଣବ ଜନଗତି ତାପାଦେ ରହୁ ମୋର ମତି। ସେ ହରି ତୋତେ ଦୟା କରି ତୋ ନାମ ଜଗତେ ବିସ୍ତାରି। ପୂର୍ବେ ଯେ ଦେବାସୁର ଯୁଦ୍ଧେ ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ରଖିଲେ ପ୍ରମାଦେ। ଏ ବାକ୍ୟ ମୁନି ମୁଖ ଶୁଣି କପାଳେ ଦେଇବେନି ପାଣି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବାଚ ବୋଲେ ନାରଦ ମୁଖ ଚାହିଁ ଭନାଥ ମତେ କର ତ୍ରାହି। କହ କେବଳ କାଳେ ହରି ଦେବଙ୍କ ଶଙ୍କା ଦୂର କରି। ଅସୁର ବଳେ କଲେ ନାଶ ଯେ ହରି ଜଗତେ ବିଶ୍ୱାସ। ଏମନ୍ତ ଧର୍ମ ସୁତବାଣୀ ଶୁଣି କହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମମୁନି। ପୂର୍ବେ ଯେ ଦେବାସୁର ରଣେ ଯୁଦ୍ଧେ ଜିଣିଲେ ଦେବଗଣେ। ଅସୁର ପଳାଇ ବିଷାଦେ ମୟ ଦୈତ୍ୟ ବେନିପାଦେ। କାତରେ ପଶିଲେ ଶରଣ ଭୟ ସକଳ ଦୈତ୍ୟଗଣ। ମୟ ଦୈତ୍ୟ ତାହା ଚାହିଁ ଅସୁର ଗଣେ ଦୟା ବହି। ବିମାନ କଲା ତିନି ପୁର ଭିତରେ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର। କାଞ୍ଚନ ରୌପ୍ୟ ଲୋହମୟେ ଦେଖି ତ୍ରିଦଶ କଲେ ଭୟେ। ରଖି ନ ପାରି ତାକୁ ଭଲେ ପଡ଼ିଲା ଅପମୃତ୍ୟୁ ତୁଲେ। ବିତର୍କ ଲୌହ ପରିଚ୍ଛଦ ପୂରିତ ଶେଷ ଆୟୁଧ। ସେ ରଥେ ବସି ଦୈତ୍ୟ ଗଣେ ଦେବଙ୍କୁ ଆବୋରିଲେ ରଣେ। ତିନି ଭୁବନେ ଲୋକ ଶିରି ନାଶନ୍ତି ବୈରୀ ସୁମରି। ଆକୁଳେ ତ୍ରିଭୁବନ ଲୋକେ ଶିବ ଭଜିଲେ ଅତିରେକେ। ଡାକନ୍ତି ରଖ ଆମ୍ଭ ପ୍ରାଣ ତୋ ପାଦେ ପଶିଲୁ ଶରଣ। ଭୁବନେ ରହି ନ ପାରିଲୁ ଅସୁର ଭୟେ ପଳାଇଲୁ। ତ୍ରିପୁରେ ଥାଇ ଦୃଷ୍ଟି ମାତ୍ରେ ଲୋକେ ନାସିଲେ ଶସ୍ତ୍ରାଘାତେ। ଶୁଣେ ଈଶ୍ୱର ତୋ ସମନେ ବୋଲନ୍ତି ମଧୁର ବଚନେ। ଭୟ ନ କର ତୁମ୍ଭେ କେହି ଅସୁର ସଂହାରିବି ମୋହି। ଏମନ୍ତ କହି ତ୍ରିଲୋଚନ ହସ୍ତେ ଘେନିଲେ ଶରାସନ। ସରସ ମୁହଁର ବିଜେନେ ଧରି ବିନ୍ଧିଲେ କୋପ ମନେ। ରୁଦ୍ର ନାରାଜ ତେଜମୟେ
ପଡ଼ିଲା ଅସୁରଙ୍କ ଦେହେ। କର ହୃଦୟ ଶିର ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ଭୂମି ପଥ ମାଡ଼ି। ଜୀବନ୍ତେ ପଡ଼ିଲେ ଥକାଏ ଘୋର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମହାଭଏ। ମୟ ଦୈତ୍ୟ ଦେଖି ତାହା ଅସୁର ବଳେ କରି ମାୟା। ମିଳିଲା ସୁରଙ୍କ ସମୀପେ ପ୍ରହାର କଲା ସର କୋପେ। ଅମୃତ ରସ ଜଳ ସଙ୍ଗେ ଲାଗିଲା ଅସୁରଙ୍କ ଅଙ୍ଗେ। ବଜ୍ରର ପ୍ରାୟ ଦେହ ଧରି ଉଠିଲେ ଘୋର ନାଦ କରି। ଅସୁରେ ଉଠି ଧାତିକାରେ ଯୁଝିଲେ ଦେବଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ। ଯୁଝନ୍ତି ନାନା ଶସ୍ତ୍ର ଧରି ଶବଦେ କମ୍ପେ ବସୁନ୍ଧରି। ଭୟେ ପଳାନ୍ତି ଦେବଗଣ ଡାକନ୍ତି ରଖ ନାରାୟଣ। ଦେଖି ଶଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖେ ଭଗ୍ନ ସଂକଳ୍ପ ଅତିରେକେ। ବିମୁଖ ଦେଖିଣ ଶଙ୍କର ଉପାୟ କଲେ ଚକ୍ରଧର। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବତ୍ସା ରୂପ କରି କୃଷ୍ଣ ସୁରଭି ରୂପ ଧରି। ବଦନ ରସ କୂପେ ଭରି ନିଶେଷ ପାନ କଲେ ହରି। ଯେତେ ଅସୁର ବଳ ଥିଲେ କେହି ନିରୋଧି ନ ପାରିଲେ। ଚାହିଁ ଅସୁରଙ୍କ ବଦନ ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତ୍ରିଲୋଚନ। ଦେବ ଅସୁର କି ବାନର କର୍ମକୁ ନୁହନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ଯେ ଜନ ନିତ୍ୟ କର୍ମ କରେ ସେ କର୍ମ ଅତି ବଳିଆରେ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଲୋଭକୁ ନ କରେ କେବା ନିବାରି ତାକୁ ପାରେ। ତକ୍ଷଣେ ପ୍ରଭୁ ନର ହରି ରୁଦ୍ର ଶରୀରେ ତେଜ ଭରି। ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଶକ୍ତି ବଳେ ବଳ ତେଜ ବିରାଜେ ଅନର୍ଗଳ। ବୈରାଗ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଧର୍ମ ରୁଦ୍ଧି ତପ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଦ୍ୟା ସିଦ୍ଧି। ଏ ସପ୍ତ ଗୁଣ ସପ୍ତ ତେଜ ରଥି ସାରଥି ମହାଧ୍ୱଜ। କୋଦଣ୍ଡ ଧନ ତୁଣସର ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଲେ ଦାମୋଦର। ଏ ଆଦି ନାନା ଶସ୍ତ୍ର ଯେତେ ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଲେ ଦେବନାଥେ। ମର୍ମ ବଘାତି ବ୍ରହ୍ମସର करे धइले धनुषर। मध्याह्न समय शंकर रथे उठिले कोपभर। अनल बाण सर्वसिद्धि सर्वसुर बलरुन्धि। त्रिपुरे कले से दहन हरस देवंकर मन। विमान शत शत शून्ये दुन्दुभिवाद्य नाद घने। पितृदेवता सिद्धगणे पुष्प बरसे तत्क्षणे। कुसुम वृष्टि रुद्र शिरे जय शबद निरन्तरे। आनंद मने शुभ क्षणे नृत्यन्ति अप्सरा गणे। एहि प्रकार तिनि पुर दहन कले देवहर। ब्रह्मादि देवे कले स्तुति स्वगृहे गले उमापति। एहि प्रकारे नरहरि माया मनुष्य रूप धरि। मुनि बनन्ति ताहा गीते जे कर्म कले जगते। लोक पवित्रता महिमा एणुके कहे गुण सीमा। बोलन्ते विप्र जगन्नाथ गीत प्रबंधे भागवत। सप्तम स्कंधे ଏହା ଶୁଣି माया संसार तर प्राणे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यां सप्तमस्कन्धे नृसिंह प्रसन्ने प्रह्लाद बरलाभे नाम दशमोऽध्याय। एकादश अध्याय। श्री शुक उवाच शुणि नारद मुख कथा जे धर्ममति शुद्ध चेता। से प्रह्लाद चरित सुसाधु सभा मध्य ख्यात। उत्तम मध्य अग्रे गणी जाहार आत्मा चक्रपाणी। तार चरिते धर्मसुत शुणी आनंदे हरषित। ब्रह्मानंदनकर मुखे पुणी पुछिले आत्मा सुखे। युधिष्ठिर उवाच मनुष्य जन्म रस धर्म। जे अबा जाने साधु कर्म। ईश्वर वाक्ये धर्म साधि
जेबाश्रमे जेबा विधि धर्म संपादी जन मध्ये अन्ते पशन्ति विष्णुपादे तुम्भे जे पद्म जोनिसुत जान सकल परमार्थ जे विप्र नारायण पर ताहार नाही आत्मपर करुणावंत शांत देहे जेबा अटंती तुम्भ प्राय केवल दया सिंधु धीर अशेष ज्ञान ईश्वर नारदवाच नमयि प्रभु नरहरि अजन्म जन्म रूप धरी अशेष प्राणी धर्म सेतु अखिल सृष्टि धर्म हेतु जे सनातन मुनि बाणी से नारायण मुख शुणी से अवतार आत्मा अंशे जन्म लभिले देव वंशे भक्ष कन्यार गर्भे हरि नवरूपरे अवतरी संसार लोक सिद्धि कर्मे से बसे बदरिकाश्रमे जोग साधिले दृढ़ तपे जे नर नारायण रूपे से हरि सर्वदेव आत्मा धर्मर मूल शुद्ध कर्मा तार वचन श्रुति पथे जे प्राणी शुणे अविरते भक्ति संपादी ता चरणे प्रवेश हन्ति तत्क्षणे सत्य शौच दया तप तितिक्षा सम दम कल्प अहिंसा ब्रह्मचर्य त्याग सहाय गुण रिपु भाव संतोष सम दृष्टि सेवा जेणे संतोष ऋषि देवा कर्म निवृत्ति ज्ञान धर्म मौन आत्मा नित्य कर्म हृदय आराधि हृष्ट मन स्वधर्म मार्गे कर ध्यान तत्व धारणा तत्व ज्ञान जा देखी रही बचेतन न देखी अनुभव भावे भूत तिथि पूजा अंगे आत्मा देवता बोध करी ए भावे गृहे थिले तरी कृष्णर नाम अनुक्षण करिब कीर्तन श्रवण सेवा पूजन दासपणे सुवाक्य आत्मा समर्पणे परम रूपे धर्म साधी मनुष्य नाही रिपु बुद्धि 10 लक्षण धर्म एहि एणे संतोष भावग्राही अखिल संसार कारणे वेद अभ्यासी से ब्राह्मणे ब्राह्मणे आदि 3 वर्ण यजन दान अध्यापन यज्ञादि क्रिया कर्म जेते चतुर्थ आश्रम समेते अध्ययनादि षट कर्म ब्राह्मण जनर ए धर्म राजार धर्म प्रजा रक्षा ज्ञान विहीने पंच दीक्षा वाणिज्य कृषि गोरक्षण वैश्य जनर ए लक्षण शूद्र जनर विप्र सेवा जेन्हे संतोष सर्वदेवा जे धर्म श्रुति श्रुति भेदे ताहा साधिब निरापदे आपदे वृत्ति नित्य कर्म साधि बंचिब जीवन एते लक्षण तोते कही राजन शुण मन देई शौच संतोष समदम सहिष्णु भिक्षा तिलक्षम दयात्मा अविरक्त शांति विप्र लक्षण एक हंति तेजस ऊर्जा क्षमा धृति त्याग अर्चना दया शांति नित्य प्रसन्न विप्र रक्षा क्षत्रिय लक्षण ए दीक्षा विप्र देवता गुरु भजी त्रिजग पोषणे निमजी
आस्तिक नित्य नम्र गुण वैश्य जनर ए लक्षण शौच प्रभु सेवा कर्म शूद्र जनर ए लक्षण एबे हो युधिष्ठिर शुण स्त्री जनर ए लक्षण स्वामीर चरण कमले सेविब हृदय निश्चले स्वामीर बंधु थिबे जेते तांको पोषणे थिब नित्य पतिव्रतांको ए लक्षण निगम वचन प्रमाण गृह मार्जना उपलेप मंडल साय काले दीप आत्मा मंडित निरंतरे भूषण अंजन सिंधुरे संतोष अलोभ सुदक्ष धर्मज्ञ प्रिय सत्यवाक्य शुचि सुस्निग्धे से आनंदे निरते सेवे स्वामी पदे जे नारी हरि प्राय नीति सेवा करती निज पति से नारी लक्ष्मी प्राय होई पतिर हस्ते हस्त देई पति संगते विष्णु लोके बसई आनंदे असके अन्य जाति निज धर्म नियति जेवा कुल धर्म एमंत धर्म जुगे जुगे प्राणी से विवे अनुरागे वेद सृष्टि रे विप्रजने कहन्ति धर्म अवधाने जे धर्म इह परलोके प्राणी तरन्ति आत्मा सुखे वृत्ति स्वभावे क्रिया घेनी जे धर्म इह परमाने वर्तन्ति सुकर्म करणे से नर पसन्ति निर्गुणे निरते जप तप करी विष्णु मायारु जानती तरी निष्कामे जेबा धर्मे भजे अंकुरे थांती जेने बीजे केबे हे वृक्ष से नुहंती যত্ন ন কলে নাশ জানতি এমন্ত কাম জড়ে চিতে যেবে সে বই অবিরতে তেবে বিরক্ত চিত্ত নুহে নিষ্কাম অগ্নি কাম দহে যে বর্ণে যে মন্ত লক্ষণ বেদে বর্ণন্তি মুনিগণ ताओध ऊर्ध्वे जेबे देखी से धर्म पथ उपलक्षी एमंत धर्म अनुवादे मुनि कहन्ति सभा मध्ये शुणी आनंद धर्म सुत कहई विप्र जगन्नाथ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 82 सप्तमस्कन्धे वर्णधर्म वर्णने नाम 11 अध्याय। 12 अध्याय नारद उवाच शृणोः धर्मरनन्दन बानस्थ ब्रह्मचारी जन गृहस्थ धर्म भिक्षु जेते एबे कहिबा तो ग्रते गुरु भवने ब्रह्मचारी बसिब दृढ़ व्रत करी स्वभावे तप क्लेश जेते निरते थिब गुरु हिते सुदृढ़ सुहृद लक्षणे आज्ञा बहिब दासपणे उभय संध्यारे मौन जपिब ब्रह्म सनातन वेद पढ़िब निरंतरे गुरु वचन धरि शिरे निकटे बसी शुद्ध चित्ते चरणे नमिबे निहस्ते मेखला चर्म कौपिन
जटा कमंडलु मौन यज्ञ पवित्र द्रव्य पाणी जेवा कल्पित नाणी विप्र भवन मागी भिक्षा दृढ़े रखिब गुरु दीक्षा पंच भवन भिक्षा द्रव्य गुरु समीपे समर्पिब गुरु वचने करी भिक्षा से धर्म ब्रह्मचारी दीक्षा अन्न भुंजीब नित्य नित्य अथवा उपवास व्रते आनंद मने बंची दिन निरते ज्ञाने देई मन गुरुंक कार्य दक्षपणे श्रद्धा करिब अनुक्षणे इंद्रिय आदि करी बंदी चंचल मन हृदय रुंधी स्त्री बस लोकंकर मेले संग नथिब सर्वकाले न शुणी स्त्रींक वचन न करी मुखावलोकन केश प्रबंध समदम स्नाहन सुबेश भोजन गुरु कामिनींक गोचरे दृढ़े वर्जीव अति दूरे युवती जन अग्निस्तंभ पुरुष देह घृत कुंभ एणु युवती दूर करी धर्म साधिब ब्रह्मचारी एमंते बसी गुरु घरे वेद अभ्यासी निरंतरे अंग उपांग वेद पढ़ी गुरु समीपे कर जोड़ी दक्षिणा देई पाद जुगे आज्ञा मागिब अनुरागे गुरु वचन शिरे धरी तेबे बंचिब गृह करी अथवा वनस्ते पशिब सन्यास मते बा बंचिब गुरु वचन आज्ञा देहे तुले देखिब विष्णुमय एही प्रकार साधि कर्म जेबा आश्रमे जेबा धर्म जेबा साधन्ति अप्रमादे अन्ते पशन्ति विष्णु पादे एबे हो शुण नरपति बनस्ते आश्रमर गति बनस्ते कर्म साधि दुखे अन्ते मिलन्ति मुनि लोके भक्षिण फल मूल शाक अग्नि न जाली अर्क पक नवीन वन फल लोभे से रसते जीव स्वभावे वन संभव वस्तु घेनी काले पूजिब इष्ट अग्नि अग्नि रक्षणे अर्थे घरे अथवा पर्वत कंदरे केशलो मादी नख शुश्रु जटिल वस्त्र कषा पांशु दंडक मंडलु अजिन वृक्ष बकल परिधान त्रिसंध्या करीण स्नान बालुका मंडले शयन एमंत द्वादश वत्सर बने बंचिब व्रतधर अष्टबरस किबा अर्धे धर्म साधिब अप्रमादे बेने बरस किबा एक बंचिब ए विधि विवेक व्याधि जरारे होई ग्रस्त धर्म साधने असमर्थ अभ्यासी अस कन व्रत हरि स्मरणे हुअरत
ତେଜେ ତେଜକୁ ନାଶ କରି ମନ ସଙ୍ଗତେ ମନ ଧରି ଜୀବ କାରଣେ କ୍ଷିତି ନାଶି ଅନଳେ ବଚନ ପ୍ରକାଶୀ କର ଯୁଗଳ ଇନ୍ଦ୍ରିନ୍ୟାସ ସୁହୃଦେ କରିବ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗତି ନାରାୟଣ ଉପସ୍ତେ ପ୍ରଜାପତି ଗଣ ଗୁହ୍ୟ ବସାଇ ମୃତ୍ୟୁ ଅଙ୍ଗେ ଦିଗ ଶ୍ରବଣ ଶ୍ରୁତି ସଙ୍ଗେ ଶୌଚ ସଂଗ୍ରହ ବଳେ ନାଶି ରୂପକୁ ଚକ୍ଷୁ ବଳେ ଗ୍ରାସୀ ରୂପେ ନିବେଶୀ ଚକ୍ଷୁ ଗୁଣ ସୁଗନ୍ଧ ବାସେ ଘ୍ରାଣେ ଘ୍ରାଣ ମନକୁ ଅମନେ ସଂଘରି ବୋଧକୁ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟେ ଭରି ଅଶେଷ କର୍ମ ରୂପ ଦେହେ କ୍ରିୟାକୁ କରିବ ସମୂହେ ଚିତ୍ତକୁ ସତ ଗୁଣେ ଭରି ଗୁଣେ ବିକାରକୁ ସଂହାରି ମହତ ତତ ଅହଙ୍କାରେ ମହତ ପ୍ରକୃତି ଗୋଚରେ ସେ ଗୁଣମୟ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଯଜ୍ଞ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବରୂପୀ ଜୀବ ପରମ ବେନିଅଂଶ ଚିନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ଏ ବିଶେଷ ତହିଁ ପ୍ରବେଶ ଜ୍ଞାନମୟେ ଅନଳେ ଦଗ୍ଧ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରାୟେ ଏମନ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି କି ସଂଘରି ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରୁ ଜାନ୍ତି ତରି ଏମନ୍ତ ତର ଇ ଜଗତ କହିଲା ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ତୁଜନେ ବୋଲ ହରି ହରି ଭବ ସାଗରୁ ହେବ ପାରି। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यां सप्तमस्कन्धे भिक्षु चतुर्वर्ण वर्णने नाम 12 अध्याय। 13 अध्याय। नारद उवाच एबे कहिबा जति धर्म स्वभावे अवधूत कर्म माया संजोगे दूर करी बोलिबे देह मात्र धरी ग्रामे बसिब एक दिन न रही एकाधिक पुण निर्जने दिगंबर बेशे जेबे बंचिब वन देशे कौपीन करी बवसन एका भ्रमिब रात्र दिन केबे न करिब संग समुद्रे जेसने तरंग सर्वभूतंकु शांतपणे श्रीनारायण प्राय मणे साधु असाधु तुल्य बेनी भावी बंचिब आत्मा घेनी परम ब्रह्म आत्मा सार से सर्वव्यापी निरंतर जाग्रत स्वप्न मध्ये रही आत्मार गति आत्मा ध्यायी आत्मार बंध मुख्य बेनी लक्षित माया मात्र घेनी गृहस्थ भाव नाही तार एणु सर्वदा निराकार वस्तुर नित्या नित्य भाव एणु ए संसार ध्रुव जीवर उत्पत्ति मरण कालटी एहार कारण शरीर धर्मे हा जानी आत्मार गति परिमाणी अपथे न करिब गति जीवन जीविका प्रवृत्ति दूरे ते जीव तर्कवाद जे शास्त्र परमाद प्रद अभ्यास न करिब ग्रंथे
शिष्य न करिब संगते विख्यात गुरु प्रयोजने केबे न करिब मने प्रशांत ज्योतिर आश्रमे ठाई शिखिब तत्व धर्मे सुशांत बुद्धि समचित होइब अर्थे बा विरक्त दृश्य बा अदृश्य रे थिब वृद्ध बालक चेष्टा भाव मूर्ख पंडित प्राय दिशे भावे बंचिब आत्मवशे शुण राजन सावधाने जे इतिहास पुरातने प्रह्लाद संगे मुनिवर नाम ताहार जगर एबे निजनक संवाद शुणते न लागे प्रमाद से प्रह्लाद एक दिने मृगया अर्थे गला बने भृत्य निजर घेने संगे अरण्य गमे क्रीड़ा रंगे एमंत सह्य गिरि तटे भ्रमण क्रमे भूमि पृष्ठे शयने देखी मुनिवर शरीरे धूली रे धूसर स्वभावे कर्दम भूषित सम्मुखे देखी विपरीत कर्म वचन लिंग वर्णे लखी न पारे अनुमाने किबा आश्रमे लखी नुहे शयन विपरीत देहे ताहाकु देखी प्रह्लाद भावे न मिला तांको पाद लखी न पारी तांको गति बोलंती असुरंक पति प्रह्लाद वाच ए स्थूल शरीर तोहर स्वभावे दिशई सुंदर भोगी पुरुष प्राय देही स्वभावे स्थूल रूप होई वित्तर्जने भोगी जने भ्रमंती नगर विपिने भोग प्रबले पुष्ट देही ए अनुमाने मुगणई उद्यम न करू तु धने किंपा सोईछु घोर बने तेमंत पुष्ट तो शरीर कह संशय जाओ मोर कह तु न भजी मौन मुझे वे शुणी बाबा जन से दक्ष पंडित चतुर विचित्र वाक्य प्रिय कर तांको पूछिले सर्व कहे मने अहंकार न बहे एमंत प्रह्लाद बाणी से अवधूत करने शुणी ताहार अमृत वचन कहई हर्षित वदन अवधूत वाच तो प्रह्लाद दैत्य वीर मु जाने महिमा तोहर संशय नाही तोर मने तू देखो निर्मल नयने जार हृदरे नारायण बसई पुरुष पुराण से उक्त तरे तम घोर नाशई जेने दिवाकर तू मते पचारिलु जेबे शुण कहिबी तोते भावे आत्मार शुद्धि जेइछंती महत पुछिले कहंती प्राणी भ्रमंती कर्म पथे नाना जातना जमतंत्रे
ଘୋର ସଂସାରେ ସଞ୍ଚରନ୍ତି ଏ ଘେନି ମୋର ମନେ ଭ୍ରାନ୍ତି। ଦେଖ ଜ୍ଞାନ ମନ ଛନେ ସଂସାରେ ସଞ୍ଚରନ୍ତି ଜନେ। ଯେ ଜଳ ତୃଣ ଆଚ୍ଛାଦିତ ତାହା ନ ଭକ୍ଷଇ ତୃଷିତ। ମୃଗ ତୃଷ୍ଣାକୁ ଜଳ ମଣେ ଭ୍ରମେ ଭ୍ରମଇ ଅକାରଣେ। ତାହାର ଶ୍ରମ ମାତ୍ର ସାର ଯେ ଆତ୍ମା ନ କରେ ବିଚାର। କର୍ମ ଆୟତେ ଦେହ ବହି ଆତ୍ମାର ସୁଖ ଯେ ଅଟଇ। ସଂକଳ୍ପେ କ୍ରିୟା କରେ ଯେତେ ନିଷ୍ଠୁର ହୁଏ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ତେ। ବିମୁକ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଏଣେ କି ପ୍ରୟୋଜନ ନିସ୍ତାରଣେ। ଲୋଭୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟ ମନ ବଳେ ବନ୍ଧନ କରେ ଧନ। ଧନୀ ଜନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖି ମୁଁ ଧନ ତୃଷ୍ଣାକୁ ପେଖି। ଦେଖଇ ଧନୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ନିଦ୍ରା ଭୋଜନେ ନାହିଁ ସୁଖ। ରାଜାର ଭୟ ଚିତ୍ତ ଧାନେ ଚୌର୍ଯ୍ୟ ସଜନ ଶତ୍ରୁଜନେ। ଯେ ଅବାସେ ଧନ ମାଗି ତା ଦେଖି ଚିତ୍ତେ ଦୁଃଖ ଭାଗି। ଯେ ଶୋକ ମୋହ ଭୟ ରୋଗ ପ୍ରମାଦ ନିତ୍ୟ ଉଦବେଗ। ଯାହାର ମୂଳ ଏ ସ୍ରବନ୍ତି ଧନର ବଳେ ପ୍ରାଣୀ ଭ୍ରାନ୍ତି। ଏ ଘେନି ଯେ ପଣ୍ଡିତ ଜନେ ଲୋଭ ନ ଜନ୍ମେ ଯେବେ ଧନେ। ଭ୍ରମଇ ଯଥା ଲାଭ ଧର୍ମେ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟାକୁଳ ଚିତ୍ତ ମର୍ମେ। ମହାସର୍ପର ପ୍ରାୟ ସେହି ବଞ୍ଚଇ ଉପଦେଶ ଧ୍ୟାଇ। ତଥା ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରସନ୍ନେ ନିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ମୋର ମନେ। ମୋ ଦେହେ ବଳ କାନ୍ତି ତୁଷ୍ଟି ସୁଖ ସଂକଳ୍ପେ ଦେହ ପୁଷ୍ଟି। ଏ ଭାବେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୋ ଦେହି ମୁଁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ନ ଜାଣଇ। ଅଳ୍ପ ଆହାର କାହିଁ ପାଇ କାହିଁ ବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟେ ଭୁଞ୍ଜଇ। ସ୍ୱାଦୁ ଅସ୍ୱାଦୁ ନ ଜାଣଇ ଯହିଁ ବାଜେ ମନ୍ତ ମିଳଇ। ସେ ସବୁ ଅମୃତ ମଣଇ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦେଇ। ଅଳ୍ପ ବହୁତ ନବାରଇ ଯହିଁ ଯା ମିଳେ ତୁଷ୍ଟ ତହିଁ। କାହିଁ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅପହୃତ କାହିଁ ବା ମାନ୍ୟ ବିବର୍ଜିତ। ଏମନ୍ତେ ପୋଷଇ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନେ ମୋ ଶୟନ। ରାତ୍ର ଦିବସ ନ ଜାଣଇ ଉଭୟେ ଏକ ତମଣଇ। ପାଟ ବସନ କାହିଁ ପିନ୍ଧି କାହିଁ ବୋଲଇ ଚର୍ମ ବାନ୍ଧି। ଚିରକୋଟି ବସ୍ତ୍ର କାହିଁ ମିଳେ କାହିଁ ବା ବଞ୍ଚଇ ବଳକଳେ। କର୍ମ ଆଦରି ତୋଷ ମନେ ବସଇ ଇଚ୍ଛା ସୁଖ ସ୍ଥାନେ। କାହିଁ ବା ଧରଣୀ ଶୟନେ କାହିଁ ପାଷାଣ ତୃଣ ଗୁଳ୍ମେ। କାହିଁ ପ୍ରାସାଦ ମଧ୍ୟେ ଥାଇ କାହିଁ ପଲ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଶୋଇ। କାହିଁ ବା ଧୂଳିର ଉପରେ କାହିଁ ଶୟନ ବନ ଘରେ। କାହିଁ ବା ସ୍ନାନ କରି ଶୁଦ୍ଧେ ସୁବାସ ତୈଳ ଶୁଚି ପଦେ। କାହିଁ ଚନ୍ଦନ ଗନ୍ଧ ସାର
काहे बा नाना अलंकार सुबास पुष्प माला गंधे काहे बा असगोज कंधे काहे बेष्टित पीताम्बर काहे बा धूली आधुसर काहे बा ज्ञान थाई देहे काहे भ्रमई गृही प्राय विषम मते प्राणी थांती नित्य स्वभाव प्रकाशंती काहाकु स्तुति निंदा मोर केबे न करी विचार सर्व प्राणी श्रेय चिंती तेणु मो मने नाही भ्रांति आनंदे गोविंद पयरे चित्त निवेशी निरंतरे चित्त विकल्पे होम करी निष्काम तपस्या बोरी मर्म विकारे तत्व थोई जेणे माया को भय नाही से माया आत्मा अद्भुते सत्य संकल्प मुनि मते तेणु निर्विकार मो मन निर्गुण ब्रह्मे करी ध्यान एमंते आत्मा अनुभूते कहिली तोहर ग्रते जेते को माया मात्र होई तेणे वर्जित मोर देही तो जेणु थाऊ विष्णु मते एणु कहिली तो ग्रते एमंत मुनि मुख शुणी परमहंस धर्मवाणी से प्रहलाद ज्ञान धीर स्वभावे विष्णुर किंकर आनंदे नमिता चरणे स्वस्थान गोला तत्क्षणे शुण सुजन दृढ़ चित्त हरिचरित भागवत शुणन्ते खंडे भव व्यथा प्रह्लाद अवधूत कथा एणे निर्मल कर चित्त कहई दास जगन्नाथ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 82 सप्तमस्कन्धे प्रह्लाद अवधूत संवादे नाम त्रयोदश।